بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے دا مین ہو سویلوڈ اے سنیک. سبجیکٹ انگلش کلاس 5. اس سے پہلے ہم آج کا سبق پڑھیں. پہلے ہم ورڈز کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ورڈز کے میننگ. آتے ہیں اب سبق پر. اس سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا ہے. اب نیچے آتے ہیں سبق پر. One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. Riding, ride سے نکلا ہے یعنی چڑھنا. Along a road, روڈ پر. Came across a man who was fast asleep. Asleep ہو گیا نیند میں. یعنی ایک دن ایک ذہین آدمی, ایک دانا آدمی was riding along a road. یہ ایک روڈ پر جا رہا تھا, ایک سڑک پر جا رہا تھا. when یعنی چڑھ کر جا رہا تھا گھوڑے پر. riding along a road یعنی یہ کسی سواری پر تھا, پیدل نہیں تھا. was riding along a road ایک روڈ پر جا رہا تھا. when he came across a man جب وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرا. who was fast asleep جو گہری نیند میں تھا. fast کا مطلب یہاں گہری, اسلیپ یعنی سویا ہوا, نیند میں. یہاں فاسٹ اسلیپ کا مطلب ہے گہری نیند میں. as he passed by جب وہ پاس سے گزرا, اس کے نزدیک سے گزرا. he saw a snake اس نے ایک سانپ کو دیکھا. sliding یعنی سرک رہا تھا. سلائڈ کا مطلب کسی چیز کے اوپر سے پھسل کر نکل جانا. into the sleeping man's mouth یعنی جو یہ سو رہا تھا آدمی, اس کے منہ میں چلا جا رہا تھا یہ سانپ. the wise man dismounted. dismount ہو گیا اترنا یعنی اونچائی سے نیچے اترنا. quickly جلدی سے وہ نیچے اترا. and tried to scare the snake away اور اس نے اس کو بھگانے کی کوشش کی, اس سانپ کو. scare کا مطلب ہے یہاں ڈرانا یا ڈرا کر بھگانا. scare the snake away but no avail. avail ہو گیا مدد یا اپنے فائدے کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا. but to no avail یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا, کچھ حاصل نہیں ہوا ڈرانے سے. taking up his club. club کا مطلب یہاں چھڑی, لاٹھی. taking up his club جب اس کے بعد اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی. he struck the sleeping man with several powerful blows. strike سے نکلا ہے, اس نے مارے یعنی strike کا مطلب ہے مارنا. struck اس نے مارے the sleeping man جو سویا ہوا آدمی تھا with several powerful blows یعنی اس چھڑی سے اس نے پر اس جو آدمی سویا ہوا تھا جس کے منہ میں سانپ چلا گیا تو اس پر چھڑی سے اس نے وار کیے یعنی اس پر دے ماری چھڑی بہت بار. awakened abruptly. awake سے نکلا ہے. awakened جب یہ بیدار ہوا, ہوشیار ہوا. abruptly اچانک سے. from his sleep اپنی نیند سے یعنی نیند میں تھا جب اس پر لاٹھیاں ماری اس آدمی نے, سمجھدار آدمی, ذہین آدمی نے, تو یہ اپنی نیند سے جاگ اٹھا. the man fled for safety to a nearby tree. جو یہ آدمی تھا یہ بھاگنے کی کوشش میں اب تھا. the man fled یہ بھاگا for safety اپنی حفاظت کے لیے. safety کا مطلب حفاظت. to a nearby tree جو نزدیک میں ایک درخت تھا اس کے نیچے یہ بھاگنے کی کوشش میں تھا اور وہاں بھاگا. it was an apple tree یہ ایک سیب کا درخت تھا. and the ground around it was covered with rotten fruit یعنی اس کے نیچے سڑے ہوئے سیب پڑے ہوئے تھے یعنی وہ اس کے نیچے پورا بھرا ہوا تھا یہ سڑے ہوئے سیبوں سے جو یہ زمین تھی اس کے نیچے. eat them
ordered the wise man, यानी जो समझदार आदमी था उसने उसको, जो ये दाना आदमी था उसने इस आदमी को कहा जिसके मुंह में सांप चला गया था, बोला ये खाओ. eat them ordered the wise man, इसने उस पर रोब जमा कर कहा कि ये खाओ, ये जो. stuffing the mouth of the terrified man, stuff यानी कोई चीज, stuffing का मतलब भरना, भरपूर. stuffing the mouth of the terrified man, जो ये डरा हुआ आदमी था, जब इसने लाठियां इस पर मारी तो ये डर गया. उसके बाद उसने बोला कि ये मेवे खाओ. stuffing the mouth of the terrified man, यानी पूरा भरपूर, इसने पूरा उसको कहा ये खाओ, या उसने पूरा अपना मुंह भर के खाया, जितना उसके पेट में आ सकता था उसने उतना खाया. ऑफ द टेरिफाइड मैन विद एप्पल्स, यानी इन सेबों से जो ये खराब सड़े हुए सेब थे. until no more would go in, यानी इतना उसको खिलाया कि उसको सकत नहीं रही अब खाने की. why are you doing this to me, मेरे साथ आप क्यों कर रहे हो. ये कौन कह रहा है, यानी जिसको ये जबरदस्ती ये सड़े हुए मेवे खिला रहा है. asked the man, उसने इससे पूछने की कोशिश की. what have I done to offend you, मैंने कौन सी चीज आपको, यानी कहाँ से मैंने कौन सा नुकसान आपको किया, यानी आपको क्या किया मैंने तो आप मुझे ये सजा दे रहे हो. if you have a quarrel with me, अगर आपको मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ है, settle it with your sword, तो मेरे साथ आप लड़ाई कर सकते हो अपनी तलवार से, या मेरे साथ लड़ सकते हो. oh cursed was the hour that you first saw me, यानी कौन सा बुरा वक्त था जब आप मुझे मिले. and blessed is the man who never sets eyes on you, और वो कितना अच्छा इंसान है, कितना यानी उस पर खुदा की रहमत है. and blessed is the man, उस पर कितनी रहमत है. who never sets eyes on you, जो आपको कभी न देखे. look, देखो, my mouth is pouring with blood and words, अब देख सकते हो आप मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, यानी खून भी निकल रहा है और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ. oh God, मेरे खुदा, I beg thee repay him in like manner, यानी I beg thee का मतलब तो, यानी यहाँ उसका जो दूसरा आदमी है जिसने उसके मुंह में ठोसे वो सड़े हुए मेवे. I beg thee, यानी मैं उसके लिए आप दुआ करने लगा. I beg thee repay him in like manner, यानी जैसे उसने मेरे साथ किया उसका भी ऐसा ही हो जाए. yet however much the man cursed, जितना उसने उसको बुरा भला कहा. कर्स यानी बुरा भला कहना, लानत मलामत करना. yet however much the man cursed, जितना भी उस आदमी ने उसको बुरा भला कहा. the wise man continued to shower him with blows, यानी वो मारता रहा. जो ये दाना आदमी था वो उसको मुक्के, ये जो छड़ी लाठी से यानी उस पर वार करता रहा. आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले